God is coming for a sanctified church. Dios viene por una iglesia santificada. One that worships Him in spirit and in truth. Una iglesia que adora en espíritu y verdad. We said last week we are tired of casual worship. La semana pasada dijimos que estamos cansados de oración casual. Joel told the people, Joel le dijo a la gente, don't rip your garments. no te rajes, Rip your hearts. rasga tu corazón. Rip your hearts. Rasga tu corazón. There's too many people Hay mucha gente pretendiendo. They pretend on Ellos Sundays pretenden los domingos to rip their outer selves, de rasgar su but they're exterior, not willing to change their pero no hearts. están dispuestos a cambiar su And corazón. God is tired of that. Y Dios está cansado de He ello. wants your heart, Él quiere tu not your corazón, appearances. no tu apariencia. He don't want you to look like a Él Christian. no quiere que tú te mires He como un wants you to cristiano. act like one. Él quiere que tú actúes como uno. The book of Joshua, En el libro de Josué, the Lord says, el Señor dice, at the time that the Lord said to Joshua, en el tiempo le dijo Dios a Josué, make yourselves knives, haz de ti navajas, navajas and circumcise the Israelites again. y circuncisa a los israelitas So otra vez. Joshua made knives. Josué hizo navajas. They were very sharp knives. Ellos estaban muy afiladas las navajas. He needed to circumcise the Israelites. Necesitaban circuncisar a los Understand israelitas. that they had gotten to a point. Entiende que llegaron a un punto. This was a new generation that Era had una been nueva raised. generación en la cual estaban. And the generation that had come out of Egypt, Y la generación que había salido de Egipto they had been circumcised, habían sido circuncidados. but they lacked faith. Pero les faltaba fe. They went after their Ellos desires. se fueron tras sus deseos. God gave them up to their desires. Dios les entregó a sus deseos. The Bible says that they were seeking and wanting what they had left in Egypt. La Biblia dice que ellos buscaban y encontraban lo que habían dejado en Egipto. And the Bible says that God says, okay, you want that? Y la Biblia dice que Dios dijo, ¿tú quieres esto? Because they wanted meat. Porque ellos querían carne. They had been fed manna. Que habían sido dados de comer maná. And they were not satisfied with God's food. Ellos no estaban satisfechos con la comida de Dios. We have a lot of unsatisfied Christians Tenemos muchos cristianos que están insatisfechos, that they show up in church, que enseñan a la iglesia, but they still want the world. pero aún quieren al mundo. They still want the world. Todavía quieren al mundo. They're still not No satisfied están satisfechos. with God's sacrifice in the Lo que cross. Dios They're still sacrificó en la not cruz. satisfied No están satisfechos with the blood shed at the cross. con la sangre que fue They're derramada en la still not cruz. satisfied No están that satisfechos He rose on the third day. que Él se levantó el tercer día. They still wanting the world. Ellos quieren más al mundo. In that first generation, Y esta primera generación, they had been circumcised, ellos habían sido circuncidados, but they didn't understand the value of it. pero no entendían el valor de hecho. They didn't understand that what God had done with them No habían entendido que lo que Dios había hecho con was ellos take the embarrassments es tomar la and the vergüenza shame y la vergüenza of their sin. de sus pecados. They didn't value that. Ellos no valoraron eso. There's so many Christians Hay muchos that cristianos don't value que no what valoran God has done in their lives. lo que Dios ha hecho en sus vidas. They still want the world. Aún quieren el mundo. Their heart, their physical bodies here, Su cuerpo físico but está their aquí heart is y wanting su corazón está what the queriendo world has to lo que el offer. mundo tiene por ofrecer. That generation didn't understand Esta that. generación no entendía eso. So when they were craving, Entonces lo que ellos estaban deseando, they were craving estaban deseando to eat de comer what they had left lo behind. que habían dejado atrás. And God said, I'll give Y it to Dios le you. dijo, yo te voy a darlo. He says, the word of God says that He gave them what they wanted. La palabra de Dios dice que les dio lo que querían. That might not agree with some people. Tal vez no estés de acuerdo con mucha gente. How can God give them their sin? ¿Cómo es que Dios le puede dar a su pecado? Because He says, you want it, that's what you want, Porque les dijo, es lo que tú quieres, then you go at it. entonces tú ve con ello. That's what you really Es lo want. que tú quieres en realidad. God is a perfect Él gentleman. es un Dios, un caballero, He wants you if you want Him. y Él te quiere si tú lo quieres a Él. He wants you if Él te you want quiere si Him. tú lo quieres a Él. If you don't want Him, Si tú no lo quieres, He's okay with Él that. está bien con ello. But make up your Pero mind. haz tu mente de una vez. Make up your mind Haz tu already. mente de una vez.
Stop being a Deja de double-minded. ser doblemente. Stop being with 2 feet Deja de inside. estar con los 2 pies en lados. Make up your mind. Haz tu mente de una vez. See, God doesn't have a problem with cold Dios people. no tiene un problema con la gente fría. He doesn't have a problem with them. Él no tiene un problema con ello. He doesn't have a problem with hot people Él either. no tiene un problema con la gente He caliente. has a problem with warm Él people. tiene un problema con la gente tibia. People that can't make up their La mind. gente que no se puede hacer de su mente. What are you going to be about? ¿Cuándo vas a hacer de ello? Are you going to serve God or ¿O vas not? a servir a Dios o no? But make a decision Pero haz una already. decisión ya. Stop wasting your own time. Deja de perder tu tiempo. You're not wasting mine. No estás perdiendo mi I tiempo. know where I'm going. Yo sé dónde yo voy a I ir. know where I'm going. Yo sé yo dónde voy a ir. But do you know? Pero tú sabes, They didn't understand. ellos no entendieron. So God said here, Entonces Dios le dijo, está aquí. you want meat? Tú quieres It carne. came out of their ears. Se vino, salió And de their noses. sus narices, de sus And the oídos. Bible says Y la that Biblia they dice died in their que ellos cravings. murieron en su deseo. God does not want you to die Dios no quiere que tú mueras in your cravings. en tus deseos. He wants you to desire Him. Él quiere que tú desees de Él. So that generation died. Entonces esta generación se murió. This new generation was Y rolling, esta generación nueva creció. but they rose in the desert. Pero ellos crecieron en el desierto. Listen, there's people here Escucha, hay gente aquí that have been risen in the desert. que han sido levantadas en el You know what the desierto. desert means? ¿Sabe lo que el desierto significa? It's that place where nobody knows. Ese es el lugar donde nadie It's conoce. that quiet place. Ese es el lugar It's even silencioso. that dark place. Es el lugar que está en oscuro. It's that place where nobody gives you recognition. Es el lugar donde nadie te da Where reconocimiento. nobody knows who you Donde are. nadie sabe lo que tú eres. They don't know nothing. Ellos no saben nada. It's a place where you struggled and fought. Es un lugar donde tú batallas y tú Where caes. you've been battling with Tú everything you estás got. batallando con todo en tu vida. There's a generation that's been risen in the desert. Hay una generación que ha nacido en el desierto. And God says, I'm glad. Y Dios está diciendo, yo estoy de You acuerdo. were risen in the world. No fuiste nacido en el mundo. You were risen in the desert. Naciste en el desierto. You're a different kind of people. Tú eres diferente tipo de persona. There's no world yet in you. No hay mundo en ti. Yet you've been carrying your past, Has cargado tu pasado. not of you, No de ti, but of the other people. pero de la otra gente. See, some ¿Sabes? people need to understand Alguien tiene que entender. the battles that you're fighting, Las batallas que tú estás peleando they're not even your ni battles. siquiera son tuyas. It's the battles that somebody in your family Son lost. las batallas que alguien en tu familia perdió. That addiction you have, Esa adicción que tú tienes it's somebody else's problem. fue el problema de alguien más. But your parents passed it down to you. Pero tus padres te lo han pasado a ti. And you got to acknowledge that. Y tú tienes que And reconocerle. you got to break it this Y tienes que morning. romperle esta mañana. They had to be circumcised Tienes que ser circuncisado esta of the mañana. sin of their fathers. Del pecado de tus padres. You need to be cut off today. Tienes que ser cortado este día. They got to a place, Si ellos llegaron a un lugar. and he says right here in his word, Y dice aquí en su palabra. Joshua Josué, chapter 5. capítulo 5. So Joshua made knives, Entonces Josué hizo navajas. and he circumcised the Y Israelites. circuncidó a los israelitas. They were at Gilgal. Ellos estaban en Gilgal. The word Gilgal means La palabra Gilgal the significa place of cutting off. el lugar de cortar. You've come to a place this morning. Tú has llegado a un momento en esta It's a mañana. place of cutting off. El momento de cortar. You got to cut off the old Tienes self. que cortar lo viejo. You got to cut off the sin. Tienes que cortar el pecado. You got to cut off those habits. Tienes que cortar esos hábitos. You got to cut it off Tienes que cortarle before you die in the antes de desert. que tú te mueras en el desierto. He told them, Él les dijo, you better cut it off tienes que cortarle because you will not pass to your porque no promised vas a land. pasar a la tierra prometida. You will not see what I promised you. No vas a ver lo que yo te prometí. You will not see what I designed for you No vas a ver lo que he diseñado para until ti you cut it off. hasta que tú le cortes. Some of you, you're so close Algunos de ustedes están tan cerca to the biggest ministry of your life. del ministerio más grande de tu You vida. are so close Estás tan cerca to the most amazing blessing in your life, a la persona más grandiosa de tu vida, but you're not willing to cut it pero no off. estás dispuesto a cortarle. God said you will not see my glory Dios está diciendo, no vas a ver mi until gloria you cut it hasta off. que tú le cortes. So let's make knives today. Entonces vamos a hacer navajas esta mañana. Prepare a knife today. Prepara tu navaja esta mañana. Come on, symbolically Vamos, speaking, simbólicamente vamos a hacerlo. prepare yourself a knife. Prepara tu navaja. Start taking some. Empieza a cortar tu navaja. Start
Start sharpening it up. Empieza a afilarle. He said, tell the devil, no more. Dile, diablo, ya no más. I'm cutting you off. Yo voy a cortarte ahora mismo. I'm cutting you off of my ancestors. Yo voy a cortarte de mi ancestral. I'm cutting you off of my family. Yo voy a cortarte de mi familia. I'm cutting you off of my Te finances. voy a cortar de mis I'm finanzas. cutting you off of my children. Te voy a cortar de mis hijos. I'm cutting you off of my family. Te voy a cortar de mi familia. I'm cutting you off of my marriage. Te voy a cortar de mi matrimonio. You're not going to destroy it. No le vas a destruir. I'm going to cut it off. Yo le voy a cortar. I'm going to cut it off Yo right le voy a now. cortar ahora mismo. Is there somebody in the house Hay alguien en el hogar, that en la says I casa, gotta cut it que off? está diciendo yo tengo que cortarle. I can't go on like this. Ya no puedo pasar ya más. I want the promises of God in my life. Yo quiero las promesas de Dios en mi vida. You've come to a place. Hemos llegado a un momento. Some of you are visiting this morning. Algunos están visitando esta mañana You don't even know what's going y ni on. siquiera saben lo que está pasando. You're like, these people are crazy. Esta gente está loca, está diciendo. We got to be crazy about something. Tenemos que estar locos por algo. Might as well be crazy about God. Y estamos locos por Dios. But I tell you where you have been showed up today. Pero yo te voy a decir lo que has llegado a. God has made a divine appointment with you. Dios ha hecho una cita divina contigo. He says, I want to take you somewhere else. Él te está diciendo, yo te quiero llevar a otro lado. You've never seen it. Nunca lo has visto. It has not even entered into Ni your siquiera ha mind. entrado en tu mente. Your eye has never Ni seen tus it. ojos lo han visto. You haven't even heard Ni tu about it. oído lo ha escuchado. But I prepared it for Pero yo lo he you preparado para ti. because I love Porque you. yo te amo. There's only one condition. Hay una sola condición. Are you willing to cut off Estás dispuesto a cortarle that relationship? esa relación. Are you willing to cut Estás off dispuesto a that cortarle habit? ese hábito. Are you willing to cut off Estás dispuesto a cortarle that pornography? esa Are pornografía. you willing to cut Estás off dispuesto a that cortarle homosexuality? esa homosexualidad. Are you willing to cut Estás off dispuesto a that cortarle lesbian mentality la that you have? mentalidad lesbiana. Hello? Why are you talking about this in ¿Qué church, estás Pastor? hablando por esto en la iglesia? It's happening. Está pasando. It's happening Está pasando all over the world, por todo el mundo, in all the churches. en otras iglesias. And God's trying to tell us, Y Dios nos está tratando de decir, I'm not coming back for you yo no voy a regresar por ti until you get clean, hasta que tú te limpies, until you cut it off. hasta que tú le cortes. It's actually God's mercy Es la misericordia de Dios that He hasn't come back. que no ha llegado de regreso. Too many people will be lost Mucha gente se hubiera perdido in the church. en la iglesia. We should be thanking Him Deberíamos de estar dándole for not gracias coming back yet, por no venir aún, because I still have family porque aún tengo that familia need Christ. que necesita de I still Cristo. have friends Aún tengo amigos that need que Christ. necesitan de Cristo. That's why, thank you, Por God. eso yo te doy gracias, Señor. Give me time, Dame tiempo. but I'm going to fight for my Yo voy family. a pelear por mi But familia. it has to start with Pero me. tiene que empezar I conmigo. gotta cut it off. Yo tengo que I cortarle. gotta cut it Yo off. tengo que cortarle. I gotta cut it Yo off. tengo que cortarle. There's somebody in this place Hay alguien en este lugar that says, que está diciendo, I'm ready to cut it off. yo estoy dispuesto a cortarle. Is there somebody in this place? Hay alguien en este lugar. Come on. Vamos. Is there somebody in this Hay alguien en place este lugar that says, I have some bad habits? que está diciendo, yo tengo malos hábitos. I watch things that I shouldn't watch. Yo veo cosas que no debería mirar. I do things that I Yo shouldn't hago do. cosas que no debería I hacer. speak things that I Yo shouldn't be hablo speaking. cosas que ni siquiera debería de hablar. But I'm going to cut it off Pero today. yo le voy a cortar esta mañana. I'm cutting it off. Yo le voy a cortar. Is there somebody here today? Hay alguien en esta mañana. Come on, somebody. Vamos, alguien. Somebody. Alguien. Somebody. Alguien. Somebody that raises Alguien. up. I don't have to beg you to come. Yo no tengo que rogarte para que tú God vengas. does not beg anybody. Dios no le roga a nadie. He wants you if you want Him. Él te quiere a ti si tú le quieres a Do ti. you want Him? ¿Tú lo quieres? Do you want Him? ¿Tú lo quieres? Come on. Vamos. This is Gilgal this morning. Este es Gilgal esta mañana. This is Gilgal. Este es Gilgal esta A mañana. place of cutting it off. Este lugar de cortarle. We're gonna cut off Vamos a cortar todo. all curses. Todo maldición. All curses. Toda maldición. We're cutting it off. Vamos. Come on, we're cutting it off. Vamos, le vamos a cortar. Cut off. Dile,
It has to be simple. Tiene que ser simple. Tell them I cut off Dile, yo corto because I want you. porque yo te quiero a ti. I'll cut off Yo le corto because you're bigger than my desire. porque tú eres más grande que mi You're deseo. bigger than my craving. Tú eres más grande que mis deseos. I want you Yo te quiero a ti more than I want to sin. más que quiero el pecado. That's what it is. Esto es lo que es. It's wanting him more Es queriéndolo más a Él than our nature, que nuestra naturaleza, than our que desire, nuestro deseo, than our craving. que nuestro Start deseo. singing. Come on, cut it off. Vamos, córtale. Somebody make a knife. Alguien haga una navaja. Somebody make a knife. Alguien haga una navaja. Come on. Vamos, Come on, young people. vamos, jóvenes. Come on, young people. Vamos, jóvenes. Scoot in. Vamos, 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 vamos. Ushers, help me scoot them in. ¿Quieres ayúdame a arrimar la gente? ¿Quieres ayúdame a arrimar la gente? ¿Tú quieres? Come on, an anointing is coming down. Acerquen las personas. Come on, worship him this morning. Come on, you gotta cut it off. Tienes que cortarle. Come on, make a knife. Vamos, toma la navaja. Make a knife today. Toma la navaja esta mañana. Make a knife. Toma la navaja esta mañana. Make a knife today. Toma la navaja esta mañana. Start cutting off. Córtale. Come on. Córtale, vamos. Start cutting off right now. Vamos, es tiempo de cortarle. Start cutting off. Vamos, es tiempo de cortarle. Start cutting off. Empieza a cortarle. Start cutting off. Empieza a cortarle. Make a knife. Vamos, necesitas cortarle. Make a knife. Soy tuyo. Make a knife. God starts cutting off right now. Start cutting off right now. Start cutting off right now. Cut off. I cut it off. Vamos, dile, córtalo, I córtale. cut it off. Yo lo corto esta mañana. No more. Vamos, no más. No more. No más. Sin. Pecado, You don't rule over my life. no reinas sobre mi vida. Devil. Diablo, You don't control my life no anymore. controla mi vida ya más. I'm cutting you Yo off. le voy a cortar esta mañana.